जोहार नमस्कार जय हिंद दोस्तों मोर नाम लगे शान गोवाला और এটা লাগে অরুণ তাঁতি জনটা চ্যানেল के नाम হলো এখন অরুণ তাঁতি কমেডি আর থ্যাংক ইউ সো মাচ হাঁদের কুন্দন ভাইয়া के জনটা এটা কুন্দন সাওয়াসি के नाम में रहे চ্যানেলটা ওটা ফাইনালি হাঁদের के हैंड ओवर করে একে লিড করবে অরুণ তাঁতি আর অরুণ ताँती के यहाँ फुल कॉमेडी वीडियो आइबे ওটা आइबे हिंदी में आगे जोनटा आदिवासी में वीडियो बना होते रहे तो एक ग्रुपटा पूरा भांगे गेलो माने तो ग्रुपटा भांगा करने की हलो चैनलटा पूरा स्टॉप हो जाए रहे तो रिस्टार्ट करबो এই चैनल के आशा है तोरा सपोर्ट और प्यार देखाबी और এই চ্যানেলটাকে ফুল লিড করবে হাঁদের অরুণ তাঁতি আরেকবার থ্যাংক ইউ জানাই হাঁদের কুন্দন সাওয়াসিকে এই চ্যানেলটা দিয়া কানে হাঁদেরকে আগে এটা গ্রুপ में চলতে রহে বাই দ্য ওয়ে এখন এটা সিঙ্গল লিড করবে হাঁদের অরুণ ভাই তো কি বলবি नमस्कार मोर नाम श्री अरुण ताँती और मुई हमदेर कुंदन भाई जोनटा कुंदन स्वासी के नाम से এই চ্যানেল में रहे वाके बहुत बहुत धन्यवाद জানাতে খুঁজছি আর এখন এই কমেডি চ্যানেলটাই মুই লিড করব আর এখন जोनटा নাকি আগে আদিবাসী কন্টেন্ট হতে রহে হিয়া তো আমরা এখন কি হলো কি ওই जोनटा পুরনা টিমটা রহে हमदेर কুন্দন ভাইকে ওটা ভাঙে গেল তো এখন মুই জি নাকি অরুণ তাঁতি মোর নাম আর মুই লিড করব এখন আর হিয়া হিন্দি কন্টেন্ট দিয়া হবে আর তোদেরকে সবকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে তোরা জরুর সাপোর্ট করবি আর তোদের সাপোর্ট সে আমরা আগু দিকে বাড়বো আরো বড় ভাল ভাল দুনিয়া দুনিয়া আমরা হিন্দি কন্টেন্ট দিব তোরা আমাদেরকে ढेर सारा प्यार दिबी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करबी थोड़ा थोड़ा रिक्वेस्ट भी जानता है सबको और प्यार भरा से नमस्ते भी करता है तो आई होप कि यहाँ से जर्नी नतून बছর আসে है তোদেরকে এডভান্স में हैप्पी নিউ ইয়ার আর आई होप তোদের ভাল যাবে আর সাপোর্ট করবি তোরা হাঁদের অরুণ ভাইকে यानी कि हांदेर के भी और थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन जितना सब्सक्राइबर आही हिया तोरा सपोर्ट करबी हिंदी कंटेंट हमरा बनाबो बाय बाय।